बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन गर्ल्स। आज की वीडियो यकीन करें आपकी जो है ना स्विंग लाइफ बदलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ उन छोटे छोटे बज़ाहिर किसी काम के ना नज़र आने वाले कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों की, जिन्हें शायद आप बेकार समझकर एक साइड पर रख देती हैं या कभी सोचती हैं कि चलो बाद में कुछ बना ही लूँगी, और फिर वो गुम भी हो जाते हैं, ज़ाया भी हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे पीसेस के अंदर एक खूबसूरत बच्ची की फ्रॉक, शर्ट, कमीज, टॉप, स्टाइलिश ड्रेस छुपा होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके घर में पड़े हुए इन बेकार टुकड़े दरअसल खाली कपड़ा नहीं बल्कि खूबसूरत डिज़ाइन के छुपे हुए खजाने हैं, तो और अगर मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो देखकर आप समझ आएगी आपको कि ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं तहे मतलब छोटा फ़ायदा नहीं है बल्कि ज़्यादा जो है ना कम खर्च और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन इनसे बनते हैं। आज की वीडियो में जो है ना आपको इतने ज़बरदस्त जो है ना डिज़ाइनिंग बच्चियों के आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी आपके पास जो फालतू पड़े हुए कपड़े होते हैं जो आपके ड्रेसेस से बच जाते हैं, उन ड्रेसेस से बचे हुए पीसेस से आप अपनी बच्चियों की इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश फ्रॉक्स, कमीज, टॉप्स बना सकते हैं कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप जो है ना कोशिश यही करेंगी कि जितना हो सके पीसेस बच जाए आपके पास। तो यहाँ पर आपको साथ साथ जो है कुछ डिज़ाइन बनने यानी कि साथ साथ बन भी रहे हैं और आप देख रही हैं कि ये सारे जो है ना पीसेस, ये कट पीसेस हैं जो हमारे ड्रेसेस से बच जाते हैं। तो फिर उनसे हम मुख्तलिफ तरह के जो है अपनी बच्चियों की स्टाइलिश ड्रेसेस किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि हर लड़की, हर खवातीन हर घर में सिलाई करने वाली एक ना एक तो होती है। तो अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के पीसेस बच जाते हैं तो एक बात ज़रूर सोची जाती है, ये छोटे छोटे पीसेस आखिर इनका क्या करें। इतने प्यारे ड्रेसेस बनते हैं, इतना अच्छा फैब्रिक बच जाता है, दिल भी नहीं करता फेंकने दें, लेकिन आखिर बनाएं क्या। तो बस आज वीडियो के अंदर आपकी ये सारी जो मुश्किल है ना वो हल होने वाली हैं। किसी का प्रिंट बहुत खूबसूरत होता है, किसी का रंग बहुत प्यारा होता है, कहीं थोड़ी सी लेस बच जाती है, कहीं गुलाई की फालतू टुकड़े बच जाते हैं, कहीं फुल कट के बाद छोटे छोटे कोनों के पर्च भी। ये सब क्या है? ये सब वो मटेरियल हैं जिनसे बच्चियों के स्टाइलिश ड्रेसेस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब फ्री होता है, घर का बचा हुआ, यानी कि इसके ऊपर आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगता। लेकिन आप यकीन करें कि आप जब इन छोटे छोटे बचे हुए पीसेस से अपनी बच्चियों के ड्रेसेस बनाते हैं ना, तो हर दूसरा बंदा मुड़ मुड़ के आपकी बच्चियों को ज़रूर देखेगा कि वाह कितना स्टाइलिश ड्रेस पहनाया है किसी ने। लेकिन किसी को क्या पता कि ये स्टाइलिश ड्रेस जो है ये कट पीसेस से बनाया गया है। देखें, किसी भी ड्रेस बनाने से पहले सिर्फ ये देखें कि कौन से पीसेस किस रंग के साथ अच्छे लगेंगे, कौन सी बच्ची की उम्र के मुताबिक ये फैब्रिक बेहतर रहेगा, कौन सी चीज़ शर्ट में अच्छी लगेगी, कौन सी फ्रॉक में। आपने बस हर बचे हुए टुकड़े को एक जो है ना समझना है, एक डिज़ाइन बनने का चांस, यानी कि आपको माइंड में होना चाहिए कि अब हमारे पास अगर बहुत कम कपड़ा है तो उससे हमने किस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं, थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ कपड़ा है उससे हमने किस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आपके सामने ये कपड़ा है और इसके अंदर आप देख लें, थोड़ा गौर करें तो आपको ये पीसेस सारे जुड़े हुए नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये कट पीसेस हैं। लेकिन ये देखें, जब इसको उल्टा करते हैं तो आपको नज़र आ रहे सारे कट पीसेस को जोड़ के इस जो है खूबसूरत सा जो है ये वाला स्टाइल बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है क्योंकि इसके अंदर कट पीसेस जो फालतू कपड़े हैं ना उनका यूज़ हमने करना है। अगर आपके पास छोटा सा प्रिंटेड टुकड़ा है वो स्लीव्स में काम आ सकता है, अगर थोड़ा बड़ा है वो योक बन सकता है, अगर पट्टी की शक्ल में कुछ बच गया है वो डिज़ाइनिंग फ्रॉक के स्टिचिंग में इतना प्यारा लगता है कि लोग पूछेंगे कहाँ से लिया। ये छोटे छोटे टुकड़े दरअसल ड्रेस को अनोखा बना देते हैं, वरना मार्केट में तो सब एक जैसा ही चल रहा है। अब यहाँ पे ये वाला देखेंगे, ये वाली बहुत खूबसूरत, अब स्पेशल जो छोटी बच्ची है ना उनके साथ इस तरह की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यकीन करें एक ही ड्रेस में मुख्तलिफ बचे हुए कपड़े लगते हैं तो वो ड्रेस देखने में महंगा, यूनिक और डिज़ाइनर लगता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि आप जो कपड़े लेती हैं वो सिर्फ सूट नहीं होते बल्कि इनमें छुपे होते हैं नए डिज़ाइन, नई आइडियाज़।
بس آپ نے ہمت کرنی ہے اور ہر پھینکنے والے پیس کو پہلے غور سے دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ٹکڑے میں آپ کی بیٹی کی نئی جو ہے ڈریس ڈیزائننگ چھپی ہوئی ہو۔ دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم لوگ کپڑے کی کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اب کچھ لوگوں کے جن کی اب بچیاں ہوتی ہیں ان کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے اگر پیسز بچ گئے ہیں تو آپ اس سے ہماری بچی کے بنا لیں۔ اب جن بچیوں کے جن کو ضرورت نہیں ہوتی، یقین مانیں ان کے یعنی کہ وہ اکثر اب جب سے یعنی لوگوں کو کچھ لوگوں جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے نا کہ ان پیسز سے بہت ہی کمال کی جو ہے ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی وہ اسپیشل بلکہ بولتے ہیں کہ باجی جو پیسز بچ جائیں نا وہ پلیز آپ دے دینا، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس سائز کا جو ہے اس سے ڈریس بنانا ہے۔ اور یقین کریں میرے اپنی ایک جاننے والی ہیں، ان کی بچیاں ہیں تو وہ اکثر یعنی کہ جس طرح سے ان کو خود اسٹچنگ بھی آتی ہے، اپنی بچیوں کے اسٹیچز ڈریسز کو جب اسٹچ کرتی ہیں تو اکثر یعنی کہ جو دوسرے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے یہی ہوتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے لیے بھی ایسے ڈریس بنا کے دیں۔ اب کیونکہ جو کٹ پیسز ہوتے ہیں نا ان سے ڈیزائن کرنا میں سمجھتی ہوں ایک آرٹ ہے، کیونکہ ہمیں ہر پیس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیس ہم نے کہاں پہ لگانا ہے، کس طرح سے اس کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر کسی کے مائنڈ میں تو اتنی ساری چیزیں آ نہیں سکتی کہ بھائی اب اس پیس کو ہم نے کہاں پہ جوڑنا ہے، کیسے جوڑنا ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح کے کوئی ویڈیوز یا کوئی آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ اب ان پیسز کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، تو پھر یقین مانیں ہم بہت زیادہ جو ہیں ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جھٹ پٹ ہم ان پیسز کو جوڑیں اور اس طرح سے اسٹائلش اپنی بچی کے لیے ڈریس جو ہیں بنا لیں، کیونکہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی نا تب تک تو ہم لوز سے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں کیسے کریں۔ لیکن جیسے ہی کوئی ڈیزائن کوئی آئیڈیاز ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے تو پھر تو سمجھیں بھائی ہمارا جو بچے ہوئے پیسز ہوتے ہیں، کوشش تو پھر یہی بھی ہوتی ہے کہ کہیں کونوں سے بھی نکال کے ہم جو ہے نا بچے ہوئے پیسز کو کرامت بنا سکیں۔ تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے یعنی کہ ایک فالتو چیز سے جو ہے اس کو اتنے کام میں اپنے لا رہے ہیں۔ تو جی لڑکیوں اور خواتینوں یعنی کہ خواتین دیکھ رہی ہیں، لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، جو بھی دیکھ رہی ہیں، یہ تھے وہ آئیڈیاز، وہ طریقے، وہ سوچ جو آپ کو مجبور کر دے گی آج سے کوئی بھی بچا ہوا کپڑا ضائع نہ ہو۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے پاس کس طرح کے پیسز پڑے ہیں، تاکہ میں آپ کے پیسز کے حساب سے اور بھی آئیڈیاز آپ کو دے سکوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو میں سمجھتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایسے بندہ بندی نہیں ہے نا جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس نے پیسز کو کس طرح سے جوڑنا ہے اور کس طرح سے اسٹائلش ڈریسز بنانے ہیں، کیونکہ آج بہت ہی کمال کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو بس کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو جو ہے کافی ساری جو ہے انفارمیشن ملے۔ آپ کے آج کی ویڈیو تو اسپیشل یہ تھی کہ فری کے اندر بغیر خرچے کے آپ کی بچیوں کے اسٹائلش ڈریسز بن جائیں، وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے بغیر آپ کے 1 روپے بھی لگے۔